कविता आवृत्ति सप्तम श्रेणी साहित्य सौरभ पुस्तकर तृतीय पद्य देखी नहीं केते दिन खंडगिरी। यही कवितार रचयिता उत्कलमणि गोपबंधु दास। धर्मपद, कारा कविता, बंदीर आत्मकथा, अवकाश चिंता इत्यादि तांकर उल्लेखनीय और अनवद्य सृष्टि। देखी नहीं केते दिन खंडगिरी यही कविताटी कवि अतीत उत्कलीय इतिहास खंडगिरीर भूमिका और चार दृश्यपटर अनन्य छवि प्रदान करने सह यही गुंफा सह गभीर भाव जड़ित अतीत उत्कलर गौरवमय गाथा को अति निश्चक भाव में वर्णना करछन्ति। किंतु क्षबर विषय आज से खंडगिरी सीढ़ी देखा मिले ना। वृद्ध खंडगिरी वर्तमान जीर्णशीर्ण अवस्था भग्न प्राय दंडायमान। खंडगिरीर एतादृश अवस्था कवि गोपबंधु दास दुखरे म्रियमाण हो पड़ते। देखी नाही केते दिनु खंडगिरी इतिहास जार अंके अंकित अमर अक्षरे नीरव गंभीरे गायेचे उत्कल गौरव गीत गायेचे उत्कल गौरव गीत ओढ़े बेमने प्रथम यौवने सुषमा पिपासा भावोन्मादे खंडगिरी सिरी देखी नेत्र भरी चिंता निमग्ने बसिली पादे चिंता निमग्ने बसिली पादे कल्पनार पोते काल प्रतिश्रुते भासी देखिली उज्ज्वल छवि इतिहास जार न करे प्रचार चिंती नाहंती जा काव्यरे कवि चिंती नाहंती जा काव्यरे कवि कालर प्रभावे जनस्मृति पटु रूपरेख जार लिभिछि आजी कलिंगर सेहि अतीत विभव ऐर खार बेल कीरति राजी ऐर खार बेल कीरति राजी बाजे वीर बाजा काही रण सज्जा काही बालागिछि गुप्त मंत्रणा दूर देशु दूत विजय बारता घेनी आसी करे छामुरे जड़ा घेनी आसी करे छामुरे जड़ा श्रमण सन्यासी दले दले बसी चालिअछि काही तत्व विचार गंभीर निर्घोषे लोक उपदेशे काही बा अहिंसा धर्म प्रचार काही बा अहिंसा धर्म प्रचार खंडगिरी अंगे शिल्पी शत शत खोलंती निभृत गुंफा निरते काही गुप्तचर राज्य समाचार एकांते जणाए नृपपुरते एकांते जणाए नृपपुरते कल्पनार नेत्रे एहि परिकेते दिशे चित्र खंडगिरी शरीरे विनष्ट सर्वस्व वृद्ध खंडगिरी विरक्त पराए उभा गंभीरे विरक्त पराए उभा गंभीरे महाकाल नीरे बुद्बुद पराए जाइअछि मिसी कलिंग भूति कलिंग संतान भूले छन्ति
ତଥାପି ସେ ଗାଥା ରଖିଅଛି ଗିରି କାଳ ପରାଭବେ ଦେଖାଇ ହିଆ ଅତି ନାରଖାର ରାଣୀ ହଂସପୁର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ଲାଗି ଅଦ୍ୟାପିଠିଆ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ଲାଗି ଅଦ୍ୟାପିଠିଆ ଚୂଳମୂଳ ଯାଇ ଶୋଭେ ଶିଳାକାଏ ପ୍ରାସାଦ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଗୁମ୍ଫା ଦେଉଳ ତରୁଲତା ଦଳ ରଧିଛନ୍ତି ପଥ ନିବସନ୍ତି ଯହିଁ ସ୍ୱାପଦ କୂଳ ନିବସନ୍ତି ଯହିଁ ସ୍ୱାପଦ କୂଳ ପଥ ପ୍ରାନ୍ତବାସୀ ସାଧୁ ଧର୍ମ ବେଶୀ କହନ୍ତି ଅଦ୍ଭୁତ ବହୁ କାହାଣୀ ଦେଖାନ୍ତି ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ କେତେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ମୃତି କଠାଉଆଣି କେତେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ମୃତି କଠାଉଆଣି ତାପସ ସାଧକ ଅଦ୍ୟାପି ଅନେକ ନିବିଡ଼ ଅନ୍ଧାର ଗୁହାଗର୍ଭେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି ଗଭୀର ନିଶୀଥେ ଶୁଣାଯାଏ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ନଭେ ଶୁଣାଯାଏ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ନଭେ ଶୁଣିଛି ମୁଁ ନିଜେ କହନ୍ତି ସେତେ ଯେ ପଥିକ ବଦନେ ଦେଖି ସଂଶୟ ନୁହେଁ ତା ବିଚିତ୍ର ବାହ୍ୟ ବିଶ୍ୱେ ମାତ୍ର ପ୍ରତିଫଳେ ନର ନିଜ ହୃଦୟ ପ୍ରତିଫଳେ ନର ନିଜ ହୃଦୟ ପ୍ରତିଫଳେ ନର